दो ना टिप दो। आज ये मोबाइल का दो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ में हो रहा है टू इन्फॉर्म यू हमारे दो बहुत सीनियर लीडर्स आर जॉइनिंग आवर पार्टी टीपरा मोथा। हमारे बाजू में हमारे MLA and former Vice President of the BJP गुरबो मोहन त्रिपुरा और मेरे लेफ्ट में वेरी सीनियर लीडर फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर PAC चेयरमैन MLA ex-MLA गौरी शंकर रिया। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि आने वाले 2023 के इलेक्शंस में और BC इलेक्शंस में टीपरा मोथा सीरियसली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना फाउंडेशन बना रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू थैंक हमारे ब्लॉक लेवल वर्कर्स को, हमारे YTF को, हमारे TWF को, जिन्होंने इन सीनियर लीडर्स को कन्विंस किया कि टीपरा मोथा ही एक पार्टी है जहां में आप हमारे इंडिजिनस पीपल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। आई वेलकम गुरबो मोहन त्रिपुरा एंड आई वेलकम गौरी बाबू टू द टीपरा मोथा पार्टी। द टीपरा मोथा पार्टी was formed for the protection and for the constitutional rights, especially Greater Tripura land of the indigenous people. And today I am very happy to see senior leaders जिन्होंने हमारे पार्टी को ज्वाइन किया है with no condition। गौरी बाबू was a former deputy speaker MLA sitting BAC chairman। जब इन्होंने हमारा पार्टी को ज्वाइन किया तो इन्होंने एक भी कंडीशन नहीं रखा, अनकंडीशनली आया। गुरबो मोहन त्रिपुरा जो BJP के वाइस प्रेसिडेंट थे, सिटिंग MLA थे, जब इन्होंने टीपरा मोथा को ज्वाइन किया है तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं तोहफा के साथ अपना लॉयल्टी वफादारी दिखाना चाहता हूँ। मैं इन दोनों को वेलकम करता हूँ और जिन्होंने भी ये इनके ज्वाइनिंग में हमें हेल्प किया उनका नाम भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। जो हमारे TWF के मेंबर्स हैं, हमारे ब्लॉक लेवल मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे YTF के मेंबर्स हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि इनके बिना ये लोग हमारे पार्टी में आज नहीं आते। स्पेशल थैंक यू टू हरेंद्र रियांग, सपनाती रियांग। Special thanks to the members of the Korbuk टीपरा मोथा, हरेंद्र त्रिपुरा, संजय मानिक त्रिपुरा, हमारे TWF के लीडर्स लोग एंड मेरे संग हमारे CM भी बैठे हैं, मेरे डेप्यूटी CM भी बैठे हैं, मेरे सीनियर EM चित्तरंजन देवर्मा वो भी बैठे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि कोई भी जब नया पार्टी ज्वाइन करता है तो उनको हमें वेलकम करना चाहिए और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया कि इसमें सीनियर लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन किए। आई वुड नाउ ऑफर द स्टेज टू गुरबो बाबू एंड उसके बाद मैं गौरी बाबू को भी बोलूँगा कि कुछ बोलें। Sabe tu zure ko yan, zure ko to. Hatai ko se, hati na wala. Media takut tai buku, ane jatuh di sini, bahan yang bergerak, bahan ada, kemudian manjat kandai di sini, siap, MDC lo, siap lo, jatuh kalau manjat kandai, ane takut buku, buat kami jatuh beri bodol, opera bodol, sikala bodol, jatuh no ane kat bermanda, nasab.
tamni hingga ang tuloy orang kaisat koila ani परिचय ani sini mongkai ang murgo mohon Tripura ani asal sini mongkai ang kaisat Tripura hukum bera eke ani asal hamjak mani khai kaisa thanca o thanca tuloy sini Bubakra Maharaja ni Bidul Bani Bai o thanca no khuboi thanca khayi man mani bagoi tuloy ang belai khatsang ma bai no joto tuloy Tripura mukhani joto samung tangmayo buddhijibi আইনজীবী থেকে যতন আং বেবেসা খাপসাং মাহাবাই মাসাগো তামনি গাই जों অর থানজারা হামজাক মানি নগো হামজাকা তাই আনি কাইসা হামজাক মানি তগো আসল অবখাই হা এটা ত্রিপুরা লেম তাবো নংনি মিসিংগো যতন হামজাগো जों যত অর ফাইজা তুনি যত মিডিয়া রব তুমি অকপ্ন ন সানাইহিনি বাহাকাগো যে ত্রিপুরা হানো সেটা ত্রিপুরা লেন নাইনি রব जों অংখা তামাহিন থানজানা হামজামনাই রব অংখা বনি বাগৈ जों অর ফাইনি আং তুমি বেশি কক্সায়া 1 মিনিট বা 1.5 মিনিট সে কক্সানাই তাম नहीं जाय আং তুমি আজাই কথা লাজাই মানে সাল ও আজাই মানে সালো আং কাইসানো saya hanya ya sesuai sini gue koksaran yongya antuni tong thok mani koksanani ini muncul mani ini bagai kayak sama saya angkatnya apalagi bagai angkat tong thok mani angkai antuni je yok mani kokno sanani thanda yang ek kotha yang bujonya ni busubon je ini nukung jamri ang Tripura jati ni kisah naitong jat और नाचों जाति ने सामरी हिंगाई पृथ्वी वारो मने को सॉल तमाही saya आरो कुई saya बोलते ए बिनी लुकुम चामरी खान मको कोसा काला हो खुंजे बाबी सना थप्पो याकुं कों साइलेंगा हो असुको सिनी नाचों पारानी तो आई खना आंगे सामरी 7.5 বছর নি চামরি খাতেকা और 7.5 বছর নি চামরি ang kong saya ya kong ni khajak ani bukhuk mutuja ang je kosto kai to kha aigona ani dukho kosto ni kopta salani mutu ya aigona to ani tamahi ani sami kai to hoito salani amona ang tamahi nong khani joto kajin khani khomasa ang pertama ucapan kalian jangan kasani saya kurang kata ani apa jadi sanani ke kabapa kongdong wang ini samia angkono je angkare hamsini sini je sirmani prakritik ni sini পশুপক্ষী sani sirmani to anto onek full shot le oya tamahin mo তামনি যোগনি বরকয়া যেমন ললিতা এই সম্পর্কে তো সালার অভিজ্ঞতা বয়সব দিদি আগে কাছে ও বাপ তো বিদ্যাত রক্ষা সাময়া আইমুনা বলায় মন্দির সমিতি অংশা তিনি উপাদিত অনেক তম বেশি সাময়া আইমুনা বেশি সালিয়া বৈশাখ যারা সাইখানা না এতে আন্তরি যে ইয়কমানি মুসলমানি যে জায়গা মানে আন্তরি ইয়বে খাজা তুমি ও ত্রিপুরা মুখাগো আং দৃঢ় বিশ্বাস ঈশ্বরী ধানে ঈশ্বরী সানয় আং ত্রিপুরা মুখানি কাম খায় নাই নবযত সাংবাদিক ani takut hukum bapa atau masih banai jatuh ত্রিপুরা মুখানি masih banai oro ini or sal ani bagoi tamani emon sal tam thokmani sal abar tesanani ani upai paya kono tului oro ikesa ang sanani untuk paya ese tului যে জায়গা গো
जों थानायनि मुसुमानि संनायनि मुसुमानि अ जागाखौ जों जत थांजाखै सामुं दामायनाय थांजानि बिसिंखै जों जे नांमानि जों नांगा हिंगाय जों दामायनि आसुक बे खायसेना आं जाय सालिया अबनि बागै अर जतनि थानि देसा थाजमा हामबाय अ सेंगा जरागो जतनो देसा खुलुमै जत आनि साचालाय आनि सारे पतनो आसे सरियै आनि पक्ष अबनो मासला जतनो सर ने असेंबली में नजर देखने से एक मिनट उसके पहले गौरी बाबू को बात करने दीजिए, उसके बाद आई अलाउ ऑल द मीडिया टू आस्क। यहाँ में कोई भी आप सबसे सवाल कर सकते हो। नाउ आई वुड लाइक गौरी बाबू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। गौरी शंकर Riyan is a former deputy speaker in the Tripura Assembly, MLA, also was the vice president of the BJP and was a sitting DAC chairman. So मैं गौरी बाबू को फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू फेम शेयर थैंक यू। बांग्ला से शुरू जाओ। তাও বসুন্ধরা সবাইকে ভাই শুভেচ্ছা জানাই। আজকের এই कनेक्टिंग तो सुना कनेक्टिंग तो ना ये जाएगा नेट नहीं 이제 커라 커라가 사례 기록 나야. तो पैसा बूम दिलेगा क्या होगा আমার পাশে আছে সিনিয়র ক্রিকেট মেম্বার মহোদয় প্রিয় সম্মানিত বন্ধুগণ আমার আজকে আমি এই দলে যোগ দিয়েছি যোগ দেওয়ার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই ছিল বিভিন্ন কারণে আমি যোগ দিতে পারিনি আমি অনেক খুশি এবং আনন্দিত দলে কাজ করার একটা সুযোগ আমি পাবো আমি কাজের মানুষ বিজেপিতে জয়েন করেছি 18-তে 17-তে জয়েন করেছি 18-তে সময় এই দীর্ঘকাল কাজের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি সুযোগ দেখা হয়নি তারপর আমি বিরক্ত হয়ে আসছি আমি এই দলে তাছাড়া 1967 ইংরেজি থেকে 80 ইংরেজি পর্যন্ত 13 বছর আমি যুব সমিতি বিভাগীয় সম্পাদক ছিলাম তখন তো অবিভক্ত বা বিরোধীরা ছিল বিরোধী আছে এই অবিভক্ত বিরোধীরা ডিভিশনাল সেক্রেটারি যুব সমিতি বা কিউজিএসের সঙ্গে সঙ্গে ইউকেএস সর্বদেশ আমি সম্পাদক ছিলাম দীর্ঘদিন আমি আমার সরকারি যে আন্দোলন করেছি কাজ করেছি এবং পরিণামে এই এডিসি আমরা আনতে পেরে না আজকে যে উদ্দেশ্য যে এই সংগঠন বা এই কাজ করছে এই উদ্দেশ্য আমাদের এই সফল হবে কারণ তখন আমাদেরকে বিভিন্ন ইজ্জতভাবে নিন্দা করা হয়েছে বিকৃতভাবে আমাদেরকে সমালোচনা করা হয়েছে তবু আমরা আমাদের কাজে পূরণ করতে আশা করবো আমাদের কাজে আমি শুধু পরিষদের একটা শ্লোকে আপনাদের বলবো
যে পরিস্থিতিটা খুব সুন্দর একটা শ্লোক আছে। শ্লোকটা যদি বুঝবেন সেগুলো চলতে শ্লোকে বলা হয়েছে তেজের ধর্ম দয়াহীনম বিদ্যাহীনম গুরুর তেজের তৃণমূর্তি বাচ্চা দৃষ্টহন বান্ধবান হয়েছে। ধর্মহীন দয়াহীন ধর্ম, বিদ্যাহীন গুরু, গুণরূপী বাচ্চা এবং স্নেহহীন বন্ধুদের পরিষ্কার পরিষ্কার স্পষ্ট আমাদের প্রথম যে ধরা ছিলাম সেখানে ছিল স্নেহ ছিল না, আমার প্রতিগুলো ধারণ কাজ করতে যাই, কাজ করতে যাওয়া অনেক কথা আছে পরে আস্তে আস্তে আপনাদের আর কিছুই বলবো না। আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। अगर आपको इनको भी कोई सवाल पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी सवाल आज के विषय में पूछना है, यू आर मोर देन हैप्पी, आई विल बी मोर देन हैप्पी। We heard that some more MLAs are ready to join from ruling BJP. I am not sure जब होगा तब बोलेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको भी हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मूवमेंट में उनको वो बाय हार्ट है तब आइए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को सिर्फ पोस्ट या पोजीशन के लिए आना है तब हमें सोचना पड़ेगा एज अ पार्टी, बट इफ यू आर कमिटेड टू द डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, यू डू नॉट हैव एनी प्री कंडीशन, देन हम सोचेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जब होगा तब हम आपको बताएंगे, जब तक नहीं होगा मैं গরিশঙ্কর বাবু, আপনি বললেন আপনাকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, ভালো কথা। 4 বছর পর আপনি কেন জয়েন করেছেন, আগে কেন যোগদান করেননি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এ দলে হ্যাঁ এ দলে একটা দলে সংযুক্ত হওয়ার পরে আজকে এই দলে যোগ দিলাম, 2 মাস পরে 1 বছর পরে আর করে দিলাম, 3 বছর পরে 1 বছর দিলাম। এদিকে পলিটিক্স বা রাজনীতি বলা হয়। বিজেপিতে আমি সর্বদা যোগ দিয়েছি এবং আজকে পর্যন্ত এই বিকাল ধরে আমি চেয়ারম্যানশিপ থেকে রিজাইন দিয়েছি, রিলিকুইস্ট করেছি। আমি এই দলে আজকে যোগ দিই কেন দিয়েছি, আমি তো একটা শ্লোকের পাশে কাজ করতে যাওয়া হয় না, আমাকে দলের কি নিয়ে কাজ করে এটা অনেক ইতিহাস এখন ব্লক চেয়ারম্যান কি আছে তাদের পজিশন, তারা কীভাবে কাজ করবে, নাই গাড়ি নাই ঘোড়া। প্রথমে তো 3225 টাকা ছিল, আমি দরবার করে সিএনকে বলে এই যে 3225 টাকা চেয়ারম্যানের খাতা মাস শেষ হলে কী করবে? আমার বাড়িতে ডেলি 200 টাকা মিষ্টি দিদিদের খাওয়া, চেয়ারম্যান যেহেতু বাজারে দোকানে গেলে দাদা চা খাওয়া, তারপরে গরিব দুর্গ অসহায় লোক আছে এটা চেয়ারম্যান আমি দেখি তখন 10,000 টাকা করে, 10,000 টাকা দিয়ে একটা চেয়ারম্যান ওই বাইকে করে দৌড়তে হবে না, সাইকেলে না হয় গাড়ি হায়ার করতে, গাড়ি হায়ার করে তার মাসিক খরচ, এটা হলো চেয়ারম্যানশিপের। প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট নিজের টাকা, নিজের গ্রামের টাকা খরচ করে অবলম্বন করো, সাবধানে করো, যারা কাজ করতে চায় তাদের কাজ করতেই যাওয়া হয়, যারা কাজের না তাদের গাড়ি ঘোড়া আছে এরা নিতে পারে। দল সেই জায়গায় গিয়ে এই দলে অনেকেই থাকে, গণতান্ত্রিক দল নয়, এটা তো একটা কি বলা যায় স্বৈরতান্ত্রিক দল হয়েছে। দিল্লিতে নরেন্দ্র ভাই মোদী আর এখানে তো আগে ছিলেন আমাদের এখন আরেক মুখ্যমন্ত্রী কি প্রতিষ্ঠা পত্রিকা দেখলাম ঘোরাওয়াটা ওই বিধবা 2000 টাকা করা হয়েছে, আপনার নিশ্চিত
যেটা শুভঙ্করের খেল, শুভঙ্করের খাকি করেছেন আপনারা? এর আগে যে রাউন্ডের মধ্যে শুভঙ্করের খাকি এটা ছড়া আছে, এটা দিয়ে অন্য সব করা হয়। যে 1,35,000 মতো বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের টাকা থেকে আজকে 2,000 টাকা করে ওটা গরিব সাধারণ গরিব মানুষ 2,000 টাকা দিয়ে খুশি, কিন্তু বাকি যে 1,25,000 যে আছে 42% তারা ভাতা পায়, সেই টাকাটা জমি হয়। এই টাকাই আমার তাদেরকে 2,000 করে দেওয়া হবে। ব্যাপারটা এটা কখনো হলো না। এরপরও প্রায় 200 লাখ কত কোটি টাকা বাকি থাকবে, আর বাকি যে 400 কোটি টাকা আছে এই 6 কোটি টাকা কোথায় যাবে? আপনারা একটু হিসাব করে বের করতে, ওটাই খুবই বের করতে এটাই বলতে চাই, ওদের একটা শৃঙ্খলাহীন দল হয়ে গেছে। তাহলে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কিছু মানুষ एमएलए सर निनी एरिया नों बुसक जरा सारा सार बुसक जरा तिप्रा सर बगे छामो क्या बतामने बगे नों तिनी बिजबी या करखा কোনো আমি পুনর্জন্ম আচার কাতাল আচার মানে সাপ আং কাইসানো ইসান তুলে কাইসানো যাবই কক্ষান আমি কোনো আং নাচলাম কোনো কখনো কিসার আমি থাকি নাই তুই সিংহ বাই সিংহ তঙ্গু মায়ুং বাই মায়ুং তঙ্গু মাছা বাই মুসলিম তঙ্গায়া আং তুই হাঞ্জা ন হাঞ্জা নাই ওবাকারণে হাঞ্জা বাই Sir, kasihnya sama nih, buku musudak nih sama nih, buku musudak filmnya nih, berarti itu angin sari tak besar lah. Apa sakai kok মহারাজ হাইকোর্ট ভার্ডিক্ট ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন করার কথা তারপরেই কিন্তু আজকে জেনারেল ইলেকশন পাহাড় অলরেডি তিপ্রা মাথার দখলে আছে তো সমতল নিয়ে আপনার কি বক্তব্য যে পরিমাণে আপনার এখানে জয়েনিং হচ্ছে Maharaj, want to add this one more thing. Yesterday, High Court has issued a notice to Election Commission of Indian State Election Commission as well as TTADC administration for not enrolling the names of group people in the draft voter list for village council election. I'll just say something that I want my EM also to speak on. First of all, the notice has been sent to the state election commission. Let them answer. As far as we are concerned, I think it is very clear that ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा फाइट मैंने ही किया। जब कंचनपुर में हमारे ग्रुप को खाना नहीं दिया जा रहा था, जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कंचनपुर जाके बोल रहे थे कि आप लोग मिजोरम चले जाओ कि यहाँ में अब खाना नहीं दिया जाएगा, उस समय मैं कुछ नहीं कहा, I resigned as a Congress president, and I said ग्रुप को त्रिपुरा में रहना चाहिए। Amit Shah is on record thanking me for the rehabilitation of the Brus. I want the Brus to be in Tripura and I want them to be taking part. In fact, मेरा एक सपना है, one of the rehabilitated Brus in Tripura should also become one day MLA, minister, and MP. State government ने इसको continuously delay किया। ये accord sign किया गया 2020 में, 2022 September end हो रहा है। Till now, because of internal politics, 2-3 NGOs जो कंचनपुर में बैठे हैं, उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया। स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले किसके लिए हुआ है, क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात सुना है। Second, the state election commission has to answer to the high court. We are also waiting. विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, पीपल गांव में सफर कर रहे हैं। आपने म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया, और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पॉन्स, उसके बाद आई विल रिएक्ट। लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस
politics should be played in the name of our Bru brothers and sisters. Our Bru brothers and sisters, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये NGOs लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे कब और कहाँ ब्रू को सेटलमेंट किया जाए। जब we settle people from another country, did we take permission from the Hani Musa? The government of India has given us a commitment that Brus have to be rehabilitated and they have to be rehabilitated. And the state government has taken too much time because they have been listening to few NGOs from Kanchanpur and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM, Education PW Chittu Babu, also has to say something. এটা হচ্ছে এই যে এনরোলমেন্ট, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট যদি চায় স্পেশাল এফোর্ট নিয়ে স্পেশাল প্রমোশনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে আরও কয়েকদিনের মধ্যে আরও যদি বাকি আছে 30 তারিখে ফাইনাল পাবলিকেশন, এর মধ্যেই যদি তারা যদি করতে চায় এটা সবচেয়ে ভালো কথা। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা আপনি তুললেন সেই প্রশ্নটা এডিসির সঙ্গে লিঙ্ক না, এই কারণে ভোটার লিস্ট তৈরি করা হয়। এই যে লিস্ট তৈরি করার যে ইয়ার, ওইটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট চিফ ইলেকশন অফিসার, এটা ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের কাছে ভোটটা ওনাদের কোর্টে রয়ে গেছে। ওনাদের কোর্টে ভোটটা রেখে এডিসির গাহারে বা এডিসির কাছে ফেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা বলছি না তাদেরকে অ্যাক্টিভেশন করার, স্টেট গভর্নমেন্ট করুক, কারণ স্টেট যে ইলেকট্রাল রোল আছে কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ, এই কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজের যে স্টেট ইলেকট্রাল রোল আছে সেখান থেকে এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী, প্রত্যেকটা এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী সেটাকে সেগ্রিগেট করা হয়। তার মানে কি, প্রথম স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে ইলেকট্রাল রোল আছে সেইখানে এই তাদের নামটা এনরোল করতে হবে, এনলিস্ট করতে হবে, তারপরে আসবে এটা এডিসি ভিলেজ ওয়াইজ সেগ্রিগেশন। তো এটা করতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এখন একটা আমরা যেটা বুঝতে পারছি এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যারা আমরা আছি তারা চাইছে যে এই কয়েকটা হতে পারে, এটা 15টা হতে পারে, 20টা এডিসি ভিলেজে 15টা ঢুকে গেছে। এই 20টা 15টা এডিসি ভিলেজে যে বিলম্ব হচ্ছে ইলেকট্রাল রোল তৈরি করার জন্য, এর জন্য বাকি 587টা যে ভিলেজ এডিসি ভিলেজ আছে, এই 15টা বা 20টা বাদ দিলে অন্যরা তো এটার জন্য কিনা বলে সাফার করতে পারে না। তো এটা না করে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সেই দিকে যেন রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা যেন এটা এই বিষয়টা অতি সত্ত্বর যেন দেখেন এবং 30 তারিখের মধ্যে যেন দেখেন, এটা আমাদের আবেদন করি। Get the fundamental rights of fundamental rights. No, actually, voting is not your fundamental right. Fundamental right is right to religion, right to freedom of speech, education. Voting is not your fundamental right. If voting was your fundamental right, then Chakmas and Arunachal would have been allowed to vote even after 60 years. Chakmas have not been given a right to vote in Arunachal Pradesh because they have said it is not a fundamental right. But yes, the people in the villages, I think हम लोग we are suffering. Election नहीं हो रहा है मतलब पैसा नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट गांव का नहीं हो रहा है, और हम लोग ने पहले एक्सक्यूज दिया कोरोना,
उसके बाद एक्सक्यूज दिया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, उसके बाद आज कुछ और एक्सक्यूज आ रहा है। लेकिन रियल बात यह है कि इलेक्शन से गवर्नमेंट डर रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो साफ क्लियर हो जाएगा, जो सबके दिमाग में है और दिल में है वो प्रमाण अखबार में आ जाए। सो आई थिंक गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू इट। अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, वी आर वेटिंग, लेट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आई वेलकम इट, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम भी अपना रास्ता कैसा निकालेंगे हम भी विचार करेंगे। वी ऑल्सो हैव आवर प्लान बी, वी ऑल्सो हैव अ प्लान सी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुकुम 12 लोग आजकल हम लोग अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं करते, हम लोग भी रेडी है, हम लोग कभी हम लोग के पास भी 2-3 मूव हुआ। No, you said voting is fundamental right. Yes. अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट, राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट ए फंडामेंटल। अगर होता तो उसका अलग मतलब होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल। Unlike some people, I read the constitution, so I know. That's it. স্যার জোটের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি কারোর সঙ্গে জোটের জোট জোটের কোনো अलायंस किसके लिए? आप मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मुझे डेप्यूटी सीएम का ऑफर किया गया है। चित्त बाबू आपको भी ऑफर किया गया है, आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक अनिमेश यू आर आल्सो कहीं में। पिपरा साहब क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर तो दे देते, क्योंकि आदत हो गया है कि पिपरा साहब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक ही पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर या एमपी बनने नहीं उतरा। मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन सेटलमेंट देने आया। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो कब का हो जाता। मैं यहाँ में अपने लोगों को कुछ देने आया हूँ और अलायंस नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड और ग्रेटर पिपरा लैंड का इशू को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अलायंस अगर थोड़ा, मैं ये कुछ दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, आई थिंक यहाँ में ऑल माई सीनियर लीडर्स है, बारिक विजय बाबू, रीजन अम्बासडर। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अलायंस पैसे के लिए, पोस्ट के लिए करते करते आज पिपरासा लोग अपने 20 सीट में, कभी 8 सीट पे फाइट किया, कभी 7 सीट में, कभी 12 सीट में। ये अलायंस करते करते करते, क्योंकि कुछ पैसा मिला, कुछ पोस्ट का वायदा मिला, कुछ पैकेज मिला, ये करते करते आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगरतला में बैठकर ग्रेटर पिपरा लैंड डिमांड करना है। अब अगर हम लोग एक रहे, खनसा रहा, तो ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट, ये पैसा 5-10 लीडर के लिए। वी वांट सॉल्यूशन फॉर 13.5-14 लाख पिपरासा पीपल। उसके बारे में बात करो, उसको एड्रेस करो, हम बात करेंगे। अगर आप मुझे डेप्यूटी सीएम, किसी और को एमपी, किसी और को फलाना फलाना करना है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जिस लीडर को इंटरेस्ट है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, दे आर वेलकम टू लीव पिपरा मौथा। आप जाइए, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक को एक दो आदमी को एमपी मिनिस्टर नहीं देखना है, पब्लिक को पिपरा साहब इंडिजिनस पीपल का सोल्यूशन देखना है। हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, पैसा और पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। ये मेरा क्लियर है। और अलायंस का बात है, वो उसमें बात करो तब हम बात करेंगे। उसमें बात नहीं किया तो मुझसे तो बात एकदम नहीं। I think I will get it in. I think usually on that, if you talk about my CM is here, my deputy CM joining our. Thank you very much, media, and आपको भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट joining फ्लैग नहीं देंगे। हम लोग पिपरासा लोग फ्लैग देख के ज्वाइन, मुझे पसंद नहीं है। ये तीनों बुकुम 12 का हक है।
हम लोग पिपरासा लोग हैं, खड़ा होकर नहीं, हम लोग के लिए रीसा ही काफी है, हम लोग का दिल भी काफी है। वो फ्लैग वाला हम लोग के लिए पार्टी बड़ा नहीं है, जाति बड़ा है। चलिए खड़ा हो, कम चलो यू ऑल्सो। अरे नहीं तो यार हम लोग ये बेटर और एक मिनट थैंक यू Himalaya, Jakarta,